Gilo. Hours na lang before mag 30. Akong wife na 25 pa. Di man siguro halata, no? Eh? Dili. Oy, mara pag 22. Hi. It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Kamu. Kanina ko ba nagipalit na paper bag? Sige, balikan eh. Ako. Yung kayo naman kain na. Katuman na. Kami ni Eugene. Kami na. Ninaraman na sa akong kabinet. Nagkakitaan na. Kani tayo. Sana ay cash. Wala cash. Gaya na July 3rd. Mapapag ko ba dali-dali edit? Kita mo po ito siya. Ito rin doon. Kaya naman o, dapat ito. Mag-iha mo siguro birthday. Ulira na naman kayo man. Imong giram mo. Pwede mo naka-picture ko. Saan? Sumpay-sumpay. Mag-download yung ato. Ito ba? Sumpay-sumpay lang. Okay, go. Name. Sa'yo pangalan mo sa iya. Either Pangalan? boy or girl. Babae lang ako ang pangalan na. Unsa man? Dili may musaba mag-change. Basta babae ako mag-prepare na niya. This is your mom and dad from 2000. By the time you are watching this, You're ready. Basta nami gusto ang sa anak. Ano yung taging Ellie? Ellie pero E-L-I. Siguro siya na ang pangalan Blaze. Blaze mga paskan. Ano ba ang pangalan? A-I-S-E. Yes. Sa kape. I agree. That's all I can say. Sa kanya. Sa kurso ni mo. Mechanical engineer. That time, mga 7 years from now. ay, ako na ka mo-predict kasi yung future ko. Sige, 7 years from, sige, maraog. Muna siya ang... by 7 years, ma-achieve na ko na, By 7 years. 7 years from now, unsa dapat imuhang na ma-achieve. So, mani imuhang tanawa video, 7 years from now. Successful business. Unsa may business ni mo nga, unsa man ka na pagka-successful. Unsa may mahuna-hunaan nimo na makaingon kag successful businessman na. Established company. Established nga shop. Automotive shop. Automotive shop. Okay, 7 years from now. Ikaw na po, unsa man mo makita sa imong kaugalingon 7 years from now.
7 years from now. 7 years from now, kay naka-ano daw ko, naka-scrub, tapos naka-lab gun. Naka-scrub og Naka-scrub, tapos kada pang brush sa CR. naka-scrub daw ko, dayo naka-lab gun, tapos nag-carry ko og kanang pangkuan. Tapos ka-work daw ko sa, Mag-carry ka og balde og kabo. tapos ka-work daw ko abroad. Ikaw, andam na ka matambay 7 years. Okay na. Kung sa man yung mga makikita sa... Baka, di na mo makita imong self 7 years from now. Kasi plano. Kaya plano sa imong kinabuhi. Aman. Ipakuha ng balay. Pagaling kay trabaho, mapakuha na. Ano ka, 7 years from now? Sige, sa ipa-mansion imong balay. Di ba ancestral man to? Nana, pangalan mo ba, Papa? Ay, Ikaw. Kami 7 years from now, tulo na among anak. oh, 2 years na. Ang 3 years kaya need na Ikaw, 7 mag-recover years ang from body now, sa sa babae niya. manatong Every 2 panan. years ka magkaanak. 7 years from now. Ano na? 7 years from now, kuan, 37 ako. Young yapon. Yeah. Marag feel ako 22 pa man ko. Age is a mindset. Lagi. So, ano guys. 7 years from now, napaunta ning bawod. Di mo balik na rin. Ano 7 years? Thank you. Kamu na nag-isa na bilin. Thank you, Dinner, my love. Hmm. Are you So happy with my happy. gift? Yeah. What's my gift? Wallet, hands, and massage coupon. Are you happy? Yes, I'm happy, and you're happy when you know you clap your hands.